हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। आजिर विषय वस्तु रही भ्रमण कहानीर उन्मेष और विकास धारा। यही विषय आम आज क्लास रे आलोचना करिबा। प्रथमे आम आलोचना करिबा भ्रमण कहानी पठनर उद्देश्य एवं तार संज्ञा उपरे। आदिम मनुष्य थिला जाजावर। से खाद्य पानीय पई और खाद्य पानीयर अनुसंधान पई विभिन्न जगह को घूरी बुलुथिला। पर से गोटे स्थान में बास करने द्वारा ताकू आउ घूरी बुलवा को पड़ा नहीं। मात्र प्रत्येक मनीष मध्य विभिन्न प्रकार स्थान को परिभ्रमण करिवार आग्रह जात हुए। अर्थात भ्रमण जनित आग्रह केवल आज नुहे, यह आम पूर्वपुरुष मानक समय ही सृष्टि होइछि बोली एठारे कहा जाइछि। भ्रमण कहानीर इतिहास बहु पूर्वर सृष्टि होइछि। यथा प्रति धर्मर लोके तांकर विभिन्न धर्मस्थान को भ्रमण करने पाई जाती। जेपरी हिंदू मानकर चारि धाम यथा पूर्व दिगरे पुरी, पश्चिम रे द्वारका, उत्तर रे बद्रीनाथ एवं दक्षिण रे रामेश्वरम परी पवित्र धर्मस्थान गुड़िक रही। एवं सेहीपरि मुसलमान माने मध्य मक्का मदीना को निजर श्रेष्ठ तीर्थ बोली भ्रमण करने को हज यात्रा करती। जीवन यही तीर्थ भ्रमण करिवार सुखमय व्यवस्था आम पूर्वपुरुष माने सृष्टि करि जाइछन्ति। भ्रमण समस्ते करती किंतु समस्ते ताको लिपिबद्ध करि रखि पारंती नाही। भ्रमण कहानीर संज्ञा रे आमे कहि परिबा जे परिदर्शन जनित गभीर अनुभूति को साहित्यिक मर्यादा देले ताको भ्रमण साहित्य बोली कहा जाए। लेखक निज आखिरे जहाँ देखिछि, जहाँ अनुभव करिछि ताकू ही से भ्रमण साहित्य लेखि थाए। भ्रमण साहित्यर संज्ञा देवाकू जाई एस्पर्ट अगस्टाइन मत दियंती जे पृथ्वी एक विराट ग्रंथ। जो माने घर भितर बाहर को गोड़ काढ़ती नाही, सेमाने एही विशाल ग्रंथर गोटे पृष्ठा मध्य अध्ययन करि पारंती नाही बोली एस्पर्ट अगस्टाइन मत दियंती। विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर मध्य भ्रमण साहित्य उपरे मत दियंती जे पृथ्वी रे गोटे मात्र बही अछि जार नाम दुईटी पृष्ठार बही। एही बहीर गोटे पृष्ठ आकाश और अन्य पृष्ठटी हेउछि माटी। एही दुई पृष्ठा को समग्र जीवन विनिमय रे मध्य अध्ययन करा जाई पारिबो नाही बोली विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर मत दियंती। चीन देश रे भ्रमण कहानी उपरे गोटे रूढ़ी रही जे वर्षे बाहर बुली आसिबार अनुभूति जहाँ 5 वर्षर स्कूल शिक्षा प्रदत्त ज्ञान सहित समान। अर्थात वर्षे बाहर बुली आसिबा जहाँ 5 वर्ष स्कूल रे पाठ पढ़िबा सह समान होइଥାଏ बोली चीन देशर गोटे लोकवाणी रही। भ्रमण कहानी विषय रे आम ओडिया रे मध्य एक कथनी अछि जे टंका को पछे 12 अणा हेउ, पुओ जाइकी सियाणा हेउ इत्यादि अनेक प्रकार मत रही भ्रमण कहानी उपरे। यही सब दृष्टिकोण विचार कले भ्रमणर गुरुत्व अनुमेय करी हुए। व्यक्ति निजको उन्नत और प्रगतिशील भाव में गढ़ी तोलिबा पई भ्रमण करने एकांत जरूरी अटे। वर्तमान भ्रमण कहानीर विषय प्रवेश और भ्रमण कहानीर इतिहास विषय टिके आलोचना करिबा। बहु प्राचीन कालरू अन्य देशर परिव्राजक माने भारत वर्ष को आसीथिले। तांकर भ्रमण विवरणी से समय रे देशर अवस्था किपरि थिला ताहा जानी हुए। उदाहरण 1 रे अछंती सुल्तान मोहम्मद को शासन काल रे अर्थात 1017 मसीहारे परिव्राजक आलबेरुनी भारत को आसीथिले। भारत विषय जानिबा पई से संस्कृत भाषा शिक्षा करथिले। तांको विवरणी जना जाए जे भारतर कला संस्कृति विषय रे। 2 नंबर उदाहरण अछंती चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ शासन काल रे ग्रीकर राजदूत मेघास्थिनिस भारत को आसीथिले। तांकर पुस्तकरू पाटलिपुत्र और भारतर अर्थनीति विषय सूचना मिली थे। तापर अछंती चीन परिव्राजक हुएनसांग। से भारत भ्रमण रे आसी बौद्ध तीर्थ, बौद्ध गया, कपिला वस्तु प्रभृति स्थान बुली थिले। सेतेबेले आम भारत रे बौद्ध धर्मर प्रचार किपरि चारिआडे व्यापी थिला से विषय रे तांको विवरणी देखा मिले। तापर अछंती अकबरଙ୍କ शासन काल रे तांकर जने मंत्री जार नाम होछि आबुल फाजल से भारत वर्षर विभिन्न स्थान को भ्रमण करथिले। एवं आबुल फाजल सारा भारत भ्रमण करी आईन इ अकबरी नामक एक भ्रमण कहानी पुस्तक रचना करथिले, जेउथिरे कि ओडिशार कोणार्क मंदिरर विदर्श वर्णना मध्य रही। वर्तमान आलोचना करिबा भ्रमण कहानीर संज्ञा और स्वरूप विषय रे।
ଯେଉଁ କାହାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ଭ୍ରମଣକାରୀର ଅନୁଭୂତି, ଭ୍ରମଣର ଭୌଗୋଳିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେଜଣ ସମାଲୋଚକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଗଲି ଆଇଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଲେଖିଲି। ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା। ଫରାସୀ ଲେଖକ ଆଣ୍ଟୋନେଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। E.M. ଫ୍ରଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ୟାଜେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଟେ। କେବଳ ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର କିଛିଟା ଛିଟା ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ମହାଭାରତରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବହନ କରି ନାନା ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାରଦଙ୍କର ତ୍ରିପୁର ପରିକ୍ରମା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର କିଛିଟା ଛିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ଅବଧୂତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନରସିଂହ ସେନଙ୍କର ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ସାଧୁଙ୍କର ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ଗମନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଟିପା ଖାତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଓ ବାମଣ୍ଡା। ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଓ ବାମଣ୍ଡା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଏହା 1893 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ନରାଜ, ଏହା 1910 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଓଲ୍ଟାୟାର ଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଏହା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବିଲାତ ଚିଠି, ଏହା 1937ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ରାଜନୀତିଧର୍ମୀ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। 1956 ମସିହାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଚୀନ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ସେଠାକାର ରାଜନୀତିକୁ ଯେପରି ହୃଦଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ପ୍ୟାକିଂ ଡାଏରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ରୁଷିଆରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଓ ନବସଭ୍ୟତାର ଦେଶ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଲେଖନ୍ତି କାନାଡ଼ା ଡାଏରୀ, ଏହା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପଥ ଓ ପଥିକ। ଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରୁଷ ଅନୁଭୂତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର। ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆ ଡାଏରୀ। ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୋଦାବରୀ। ଏଠାରେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ ଦୁଇଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୋଦାବରୀ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି। ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେ ଦେଶର କଥା। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ନୀଳଚକ୍ର ବାନାର ସେ ପାରେ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ମଧୁକ୍ଷରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଉପରେ ବିଦେଶ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ନମସ୍କାର।